नमस्कार बंधुरा आमादेर यूट्यूब चैनेले आपनादेर सुस्वागतम। आज आकाशेर मुख भार झिरिझिरि बिस्टी पड़छे। पुजोर तृतीया एसे गेछे। अनेक पुजो उद्बोधनी हये गेछे, अनेक पुजो उद्बोधनी होते बाकी रयेछे। आमरा एखन एसे पौंछे गेছি ৬৬ पल्लीर पुजोते। एखाने এবছরের পুজোর থিম রয়েছে সাদ कहन। मंडप शिल्पी रयेछेन दीपांजन दे एवं प्रतिमा शिल्पी रयेछेन हिमांशु दा। चलुन आपनादेरके मंडपेर भितरे निये जाई एवं समस्त किछु डिटेल्सेते देखाई। सामने आमरा देखते पाচ্ছি विभिन्न मशला रखा रयेछे बस्ताय बस्ताय करे। रान्नाघरे समस्त प्रयोजनीय जिनिसगुलो एखाने रखा रयेछे। बाइरे बिस्टी पड़छे बोले मंडपेर भितरे दर्शनार्थीदेर भीड़। सबाई एक जायगाय अपेक्षा करछे। आमरा एखाने देखते पाচ্ছি विदेश थेके आसा बणिक सम्प्रदाय भारतवर्षे मशलार व्यवसा करार जन्य एसेछिलो। तादेर जे कालचार छिलो सेई कालचारटी एखाने तुले धरा हयेछे एवं समस्त किछु बानानो हयेछे मशला दिए। ৬৬ पल्ली दुर्गा पूजाटी देखते चाइले आपनाके कालीघाटे आसते हबे। मेट्रोते करे आसते पारेन, बासे करे आसते पारेन। कालीघाट मेट्रो थेके 2 থেকে 3 मिनिटेर हाँटा पथ। और ৬৬ पल्ली पुजो देखे तार सामनेई रयेछे बादामतला आषाढ़ संघेर पुजो। एकसाथे दुटो पुजोई देखते पारेन, एकदम ही सामनासामनी, 1 मिनिटेरो हाँटा रास्ता नय। आमरा मातृ प्रतिमार सामने एसे गेছি। देखते पाচ্ছি मातृ प्रतिमाके सुंदर रूपे साजिए तोला हयेछे। प्रतिमार रूप अपरूप। केमन लागছে आपनादेर मातृ प्रतिमा अवश्यई कमेंट करे जानान। आपनादेर कमेंटेर अपेक्षाय रइलाम। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक सबाई शिवेर साथे रयेछे। सिंहेर उपरे मा बिराजमान। मायेर चोखगुली खूबई सुंदर। मायेर समस्त गयनागुलिओ समस्त मशला दिए तैरी करा हयेछे। आमरा गृहिणीदेरके देखते पाচ্ছি। এই ৬৬ পল্লীর পুজোতেই কিছু বছর আগে গৃহিণীদেরকে দিয়ে পুজো করানো হয়েছিল। তখন খুব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এবছর গৃহিণীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে তাদেরই থিম করা হয়েছে। রান্নাঘরের ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসগুলো দিয়ে মণ্ডপটি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিব পার্বতীকে। पार्वती मा बाबा शिवेर जन्य रान्ना करेছেন। और पिलारगुलो सुंदर करे समस्त नारीदेर दिए साजानो हयेছে। आमरा देखते पाচ্ছি एकखाना पालतोला जहाज, जे जहाजे करे विदेश थेके बणिकरा आसतो भारतवर्षे थेके मशला निये जेते। मशलार जे संस्कृति रयेछे सेई संस्कृति तुले धरा हयेछे। एखाने एकखाना आमरा देखते पाচ্ছি खूब बड़ आकृतिर सील, जेटी मंडपेर एकदम ऊपरे रयेछे। सीलेर मध्येও रयेछे एकजन महिलार डिजाइन। डिजाइनटिও करा हयेछे समस्त मशला दिए। कालो सर्षे, सादा सर्षे दिए बानानो हयेछे। मशला राखार जन्य जे डिब्बागुलो आमरा व्यवहार करी सेगुलोकेও मंडपेर मध्य सुंदर करे साजानो हयेछे। पिंक कालारेर ढाकना रयेछे। तेजपाता, हलुद, शुकनो लंका, जिरे एवं पाँचफोड़न दिए साजानो हयेछे सम्पूर्ण मंडपखानी। आमरा मातृ प्रतिमाटिके आर एकबार सुंदर करे देखे निচ্ছি। मातृ प्रतिमाटी केमन लागছে अवश्य कमेंट करे जानान। आमरा कमेंटेर अपेक्षाय रइलाम।
দেবাদিদেব মহাদেবকে দেখতে পাচ্ছি এখানে বসে আছেন। সিংহের রূপটি সত্যিই খুব ভয়ঙ্কর। বাইরে এখনো বৃষ্টি চলছে, সবাই ভিতরেতে অপেক্ষা করছে। আমরা মণ্ডপের বিভিন্ন অংশগুলি সুন্দরভাবে দেখে নিচ্ছি। উপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা হলুদ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, হলুদ এবং লঙ্কা দিয়ে ডিজাইনগুলি করা হয়েছে। মায়ের রূপ সত্যিই খুব সুন্দর। প্রচুর দর্শনার্থী এই মুহূর্তেও ভিড় করেছেন। বাইরে বৃষ্টি চলছে ঝমঝমিয়ে, তার মধ্যেও দর্শনার্থীরা আসছেন। চ্যানেলটিতে নতুন হলে ভিডিওটিতে লাইক করে দিন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আগামী দিন আপনাদের জন্য এরকম আরও অনেক নিত্য নতুন পুজোর আপডেট নিয়ে আসব। সুস্থ থাকুন, সতেজ থাকুন, ভালো থাকুন এবং আপনাদেরকে রইল শারদ শুভেচ্ছা। আমরা দেশ বিদেশের ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি, যারা ভারতবর্ষ থেকে মশলা নিয়ে যেত। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।